Ah, mancing mania di pinggir jalan. Gak dapat lagi, ditungguin. Dapat satu, lumayan lah. Iya tah, kapan? Iya. Ini bukan kaleng-kaleng nih mancingnya. Kaleng ya Pak. Ya. Nah, di Pekanbaru kita dipancing. Buat apa nih pancing? Oh. Udah dapat berapa Pak? Ini? Cukup banyak juga tadi dapatnya. Gabus-gabus off. Ah, dapat. Ikan apa nih, Om? Sepat. Puyuh. Puyuh. Wow. Banyak. Seru. Nih, mancing di sini. Wah.